अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। सूरतुल हदीद पारा नंबर 27वां आयत नंबर 24 से लेके 25वां का कुछ हिस्सा लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने पेश की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإنه هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. अब लफ्ज़ बलस पढ़ते हैं। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا بالبينات رسلنا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. पूरे सबक दोबारा सुन लीजिए।
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط। आज का सबक इतना ही था। नए समय में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।